في هذه الفيديو غادي نشوفوا comment déclarer les variables، نشوفوا l'affectation ونشوفوا كيفاش نافيشو les variables باللونغاج C. Donc هذا c'est un programme باللونغاج C، فيه toujours la partie inclusion, après la partie déclaration des variables, après le corps اللي فيه l'ensemble des instructions. D'accord. Donc باش نديكلارو les variables باللونغاج C، كيما هنايا عندنا نديكلارو une variable de type entier، c'est-à-dire integer معناتها عدد صحيح، نكتبو لو مو كلي int، après نكتبو لو نون دو variable. لو نون تاع الفاريابل تاعنا سموها n. دونك لا fin de chaque instruction نديرو point virgule. دونك في لو كور d'un programme، دونك في لو كور main ما بين begin et n، ما بين لا كولاد ouvrante et la collade fermante. دونك هنا كاين درنا une affectation n égale 5. L'affectation, ce n'est pas une égalité, c'est une égalité temporaire en quelque sorte, c'est-à-dire la variable n قادر تبدل au long de programme. Donc, on a la variable n اللي déclarinaها de type entier، عطيناها une valeur de 5 في la RAM. Ok, بعد on a affiché, on veut afficher cette variable اللي عطيناها la variable تاع 5 à travers l'instruction printf ودرنا entre guillemets. Voilà, qui m'a dit entre guillemets n égale pourcentage i slash n, après de la virgule n. Donc, غادي نشوفوا هذه on dit slash n نعرفوها بلي c'est une saut de ligne، وهذه pourcentage i مازال ما عرفناهاش. غادي نشوفوا اسكو كي نديرو كومبيلي تافيش لنا هذه ولا لا، تافيش لنا pourcentage i ولا لا. après عندنا لو فيرغول n، c'est-à-dire la variable اللي ديكلاريناها عطيناها القيمة تاع 5. غادي نديرو compiler، voilà، aucun problème. après نديرو exécuter ونشوفو عطاتني كيما راكم تشوفوا n égale 5. n égale 5. donc à travers هاد l'instruction، donc on n'a pas affiché pourcentage i. le pourcentage i a été remplacé par la valeur تاع n. donc à travers cette façon on va afficher les variables dans le langage C. On continue. غادي نزيدو une autre instruction تاع printf، CTRL C، هكا CTRL V. واش غادي نديرو plus n plus 2. la même chose هنا نديرو n plus 2. دونك هنا واش غادي يصرى؟ دونك tout simplement كاين deux affichages. l'affichage الاول اللي شفناه، deuxième affichage درنا 1 plus 2 غادي نافيشو هادي، وهنايا نديرو n plus 2. donc ça va donner quoi? donc on va remplacer la valeur تاع n plus 2 donc اللي هي هادي par n plus 2، c'est-à-dire 5 plus 2 égale à 7. donc on va afficher 7 ici. compiler, sans erreur, exécuter, et comme vous voyez, le premier affichage c'est n égale à 5 et le deuxième affichage c'est n plus 2 entre guillemets et anti/n، c'est-à-dire un saut de ligne. la deuxième ligne c'est n plus 2. حسبها لنا درنا 5 la valeur تاع 5 زدنا 2 اللي هي 7. donc la valeur de n كما شفنا c'est une affectation n égale à 5 في la première ligne، في la ligne numéro 4. la même chose on a affiché n égale à 5 في la sixième ligne. tout simplement on a changé la valeur، بدلنا la valeur تاع n ولات n plus 2 اللي هي 5 plus 2. donc n c'est un entier اللي تبدل القيمة تاعه à travers le déroulement تاع البروغرام. Essayez de retaper, ressaisir le même programme pour pouvoir comprendre cet exemple de l'affichage, l'affectation et la déclaration des variables. D'accord? On peut aussi déclarer d'autres variables. La même chose. Si par exemple, déclarons une autre variable, نسموها par exemple m, je vais dire virgule m, ou bien là نديرو une autre déclaration نسميها par exemple que ce soit
la même ligne, نديرو int m, نديرو point virgule, ولا tout simplement نهودوها تحت. Donc كاع les écritures sont justes. نجو هنايا في le corps du programme. القيمة تاع m نديرو لها une affectation c'est-à-dire égalité temporaire مؤقتة اللي قادر تبدل القيمة تاعها. نديرو n plus 2. دونك هنا القيمة تاع m تساوي القيمة تاع n plus 2. نجو هنايا par exemple tout simplement نجي هنايا ونكتب القيمة تاع n اللي هي m. Voilà. Compiler. C'est bon, sans erreur. Exécuter. Donc voilà, كما تشوفوا القيمة تاع n اللي هي نورمال 5 والقيمة تاع m هي n plus 2. نزيدو نديرو une petite modification لهذا البروغرام. Par exemple باغي نافيشي deux variables في la même ligne. Ok, donc هنايا n plus 2 égale pourcentage i. هذه c'est pour n. Au deuxième c'est m. Donc أنا obligé ليا ندير égal. غادي نكتبها هذه غادي تافيشا égalité هذه غادي تافيشا. وغادي نزيد deuxième pourcentage c'est pourcentage toujours i اللي غادي ترومبلاصا بار القيمة تاع m. دونك أنا افيشيت دو فاريابل n و m. هنا ترتيب مهم. الاي الأول هذا بورسونتاج اي غادي يتعوض بالفالور تاع هذه والبورسونتاج اي الزاوج غادي يتعوض بال لا فالور تاع m اللي هي m تساوي n بلس 2 اللي هي 7. غادي نشوفو لافيشاج تاعنا كومبيلي سون بروبليم اي اكزيكوتي. دونك كيما راكم تشوفو دونك ها هو لافيشاج تاعي في لا دوزيام لين n بلس 2 بورسونتاج اي الأول اللي هو القيمة تاع n اللي هي 5 تساوي افيشت كيما راهي هنايا بورسونتاج اي القيمة الزاوجة اللي هي تاع m اللي هي 7 اللي ديجا حسبتها هنايا. القيمة تاع m درنا افيكتاسيون m إيكال n بلس 2. بيان سور إذا كنت محتاج باش نامبريمي باش نافيشي 3 فاريابل في لا ميم برينت اف يليق لي 3 pourcentage i et 3 variables. Pour avoir le même résultat avec variable وحدة une seule variable قادر بلا ما نديكلارو لا variable m. دونك هنايا نقلعو هذه int m ونجو هنايا نديرو n plus 2. Tout simplement غادي تعطينا le même résultat puisque na pourcentage i c'est pour le n et le deuxième pourcentage i غادي نافيشو فيه n plus 2 غادي تعطينا le même résultat. Compiler. Voilà, j'ai pas sauvegardé دونك هنايا ندير كيما هاكا s compiler aucun problème exécuter يعطاني le même résultat بلا ما درت une déclaration تاع تاع deuxième variable m. Donc n plus 2 égale 5 et égale à 7. Donc voilà, غادي نديرو le même travail avec l'exercice numéro 3. Voilà, قالك écrire un programme C qui initialise deux variables entières. Donc on va utiliser deux variables et بعدا calcule et affiche leur somme. Calcule et affiche leur somme. Donc à travers les deux variables, on va calculer avec un printf, calculer et afficher la somme des deux variables qu'on a déjà déclarées.